कि गोटे किछु गोटे वस्तु को नेकी बॉय छडिला कि क्वेश्चन सेटा कुछ बच्चे बेरे बेरे हमको इंडिविजुअल लाइफ है कि ना बॉय एबे मु कहूची जे को हिसाब से बॉय नथिले चलिबो किंतु जो माने से परस्पर को एते वर्ष धरि भाबी आछि तो तांको सेठो काढिबाटा बहुत कष्ट आमी से कहि होचे जे ना दबा कथा नुह एमिति से देखिबा पड़िबो बहुत एमिति बहुत जिनिस अछि जोटा कि ठीक बाटे चलुनी किंतु आमी जो परंपरा बा हमर संस्कृति हिसाब से जिनिस चली ओके तो कहबे आमी जे सपोज कहबा रथरे कोन बाई रथ बनाउछ रथरे कोन बाई तो लोक से नड़ी दउछ ସେଇ ଟୁପି ଲୋକ ଗୋଟେ कुछ कुछ हम काम को कहूँ किसी गैदरिंग करबनी सब जगह आईन कानून नियम को देखिए कि जोटे हम जो देखछ सब रो मैं ओवरऑल गोटे जिंस फुल सैटिस्फाइड केबे करि परिमिति पॉलिसी तो पॉलिसी लो किंतु गोटे मैक्सिमम हिसाब रे देखछ मैक्सिमम ए हिसाब रे हम निर्माण करियो आ बहुत जगह हमर वोट भी हम मैक्सिमम इस हिसाब रे मेजॉरिटी हिसाब रे हमर वोट मेजर आछे 100 जन ভিতরে আমি 70 জন ଦେଇଛି 30 জন ଭିତରେ ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ 70 ଜଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ କଣ ତାହେଲେ 130 ଜଣ ୱେଷ୍ଟ କଲେ ନାଇଁ ସେମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ कुछ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ତ କିଛି ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାକୁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଇନ କାନୁନ ଛାଡିକି ଗୋଟେ ପରମ ଚାଲି ଆସି ତାପରେ ହଁ अंधविश्वास अंध जो आम जोटा हूँ ब्लाइंड बिलीफ से सब जिन क्वेश्चन कर प्रॉपर लॉजिक और प्रॉपर आईन कानून आम जो देश में रोचे आम सब संविधान आम संविधान हिसाब से कौन कौन आईन कानून अच्छी कौन कले मत कौन दंड मिल पारे तो मुझे कौ जगह जाकि निजे बंद करें कौ जगह लोक गैदर करें सब जिन अच्छी किसी 30 मिनिट पढ़ा आ पॉलिटिकल पेपर तुम निश्चित विषय किसी डिस्कशन कर ओके हाँ तो ये हला हमर फास्ट हला ये हला कोन फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन हम जानछे फ्री मींस कौन से प्रकार एडमिशन फी कौन से प्रकार करिकुलर फी नै किछि कौन से जिंस नै हम जे जानछे स्कूल लेवल क्लास 8 जाय हमको यूनिफॉर्म मिलुची बॉडी मिलुची पिला मानकु माने एससी एसटी बैकग्राउंड बगाल चाइल्ड को रहय पे हॉस्टल भी सुविधा दिया जाउची खाଇବା पिबा कंप्लीट मागरा मत करा जाउची स्कूल भीतर होइची ना स्कूल पर करा जाउची तो गां माने हम जति कुछ नवोदय विद्यालय ओके गां रूरल एरियाज को पिला मानकु भी टैलेंटेड रूरल जे पिला कलेक्ट कर जेन भी मानक मत रखुची तो ओवरऑल हमें कहूचे एजुकेशन गोटे जदु अधिकार अधिकार हमर टंका লাগিব तो एजुकेशन गोटे फ्री होले चल आमे आजि का डेट रे हम कहले जे हां ए जो 2009 रे आईन कानून आसीला गोटे निहाती भाबे तो ये कांसेप्ट कहूचे गांधी जी भी कहले वो बंधु भी हम कहूचे समस्त एजुकेशन को फ्री ही चाहिए एजुकेशन सब फ्री होबा भी दरकार ओके आ मत दिले कि मु गवर्नमेंट स्कूल में पढ़छि बहुत मतलब बहुत माने मत लागछ बहुत जेति एक्सप्लोर करिछि सब जिंस माने गोटे कोन होय ना हमको नॉर्मली कथा ना कहूँ तमर से 300 नथिले बहुत विभिन्न टीचर पढ़ाया आसुले किंतु घंटे से बजड़िया को दिखना पड़ुले मैथ घंटे पढ़िया को हम दिखना पड़ुछु एमएल घंटे पढ़िया को दिखना 3 जन टीचर मैथ जने साइंस रे माने मैथ और साइंस से पढ़े दियो लैंग्वेज रे जने और जने टीचर जने ओके तो हम आराम से चलते आप मैक्सिमम एक गार्ड खेलिया अपन छाड़ दे हम आराम से विभिन्न प्रकार खेल विभिन्न प्रकार की समझ चलता है तो एबे तो सब रिक्रूटमेंट चार्ज प्राइस स्कूल मानकर टीचर्स बहुत भलो से आछन हां इंटरव्यू ये भी एमिति भी अछि टीचर ना तो प्रोसेस चलछ फिर हां यूनिवर्सल बा सार्वजनिक गोटे जिंस केते भी पॉसिबल हमें को तीनटा ए जदी हमर पॉसिबल ताले से जिंसटा को यूनिवर्सल कर पार कोन accessible available affordable available affordable affordable ओके एटा फूड सिक्योरिटी रे थिला एजुकेशन को भी हमें कहू जे 3A रहिबो ताहले हमें ताको यूनिवर्सलाइज करि परिबा accessible कोन ACCESS ओके access माने समस्त को पाखरे पहुंच परिबा द एबे देखिबो प्रति 1 किलोमीटर गोटे गोटे छोटे छोटे स्कूल प्राइमरी प्रति 2 रु 5 किलोमीटर गोटे गोटे सेकेंडरी स्कूल माने हाई स्कूल जो भी पढ़ा जाउची तो आर मूल उद्देश्य कोन ए accessible जे पिला स्कूल पाखरे पहुंची पाथवा दरकार आ केते बेले मो स्कूल रा पहुंच नै जति मो लोकालिटी पाखरे थी मझे दिन न्यूज रे तमे सुनिथिबो जे विभिन्न प्रकार स्कूल भागी के पाख नियर बाय स्कूल को शिफ्ट करा गयो जो कि पिला माने भी कंप्लेंट कर किंतु से सिचुएशन को भाबे पड़िबो
गोटे स्कूल रे तीन पिला सपोज अछि तो गोटे स्कूल गोटे तीन पिला काम करि परिबि ना डिफिकल्ट हो तो मु कोन तो ताको स्कूल से तो मिसे बारी तो अछि देखले हम बहुत स्कूल मर्ज नथि मिसे चल तो आमे देखु जे accessible शिक्षाटा आमे पहुंची परिबा केते बेले जेते बेले अवेलेबल माने गोटे चीज मो पाखते अछि तो फास्ट होला हमको शिक्षा को सार्वजनिक करबा पड़े शिक्षा को समस्त पाखरे पहुंचे हो जो कि आम देखुचे सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 1 ରୁ 2 किलोमीटर गोटे गोटे प्राथमिक विद्यालय आम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रत्येक 2 ରୁ 5 किलोमीटर गोटे गोटे सेकेंडरी विद्यालय प्रत्येक जिले अच्छी कि नहीं अच्छा जो दूर हो मझे गवर्नमेंट आम साइकिल भी प्रोवाइड साइकिल और अच्छा अच्छा ठीक हमको कहले जे 10th जो माने भलो नंबर रखिथिले ताको हमको लैपटॉप दिया गयो भाई का लैपटॉप दिया गयो हां तापर बैच पैसा मिलला 34,000 मध्ये देखे जो कॉलेज स्टूडेंट्स ओके तो हम देखिछे ठीक है तो आम्ही एमती कहबे जे गवर्नमेंट करूने शिक्षा पई करा जाउछ ओके सी अलगा इशू बाटरी के केते नेला कोन दिया सी अलगा जिंस किंतु शिक्षा को मागणा करिया में हम सब कुछ मिड डे मील काहे खाइबा करा काहे भाबिले प्राइमरी स्कूल यूनिफॉर्म दबा କଥା କାହିଁକି ଭାବିଲେ ବହି ଦବା କଥା କାହିଁକି ଭାବିଲେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ଦବା କଥା ଭାବୁଛେ ଆମେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଆ ବାପା ଲକ୍ଷେ ଇନକମ କରୁଛି କି ବାପା 1000 ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛି ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରଖୁଛେ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ମତେ ଏଜୁକେସନ ସେଇଭଳି କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କାହିଁକି ତମେ ଛୁଆକୁ ଚାଲ ନା ସେ ବାହାରେ ଗଲେ କିଛି ଆମେ ରୋଜଗାର କଲେ ଆମେ ଖାଇବା ଆଚ୍ଛା ଖାଇବାରେ ସୁଧାରି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ओके पिलाମାନେ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନା ଜଣଙ୍କ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯଦି ପିଲାମାନେ କୋଉ ସ୍କୁଲ କୁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ म्युनिसिपल सिटी स्कूल ସେଠି ସେମାନେ କେବଳ ଯୋଉ ନନଭେଜ ଯେମିତି ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ରହୁଛି ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲେ ଆମ ପିଲା ଓକେ ତ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଦବା ବା ସୋୟାବିନ୍ ଦବା ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ 3 दिन ମିଳୁଛି ଖାଇବା ଆସିବରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଦବା ବହିପତ୍ର ଦବା ଆମେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ହାଇ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଦବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଦବା एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दबा ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି କି ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ସ୍ପେଶାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିବନି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦବା ଯଦି ପିଲା ପଢିପାରୁନି ଡେଲି ଦବା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦିଆଯାଉଛି ତାର ମେନ୍ ହେଲା କଣ ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆଭେଲେବଲ ହିସାବରେ ଯଦି କହିବା ଆଭେଲେବଲ ମାନେ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିବା ଦରକାର আচ্ছা আমি সপোজ করতে কম্পিউটার এডুকেশন ওকে আমি কইলে যে কম্পিউটার শিক্ষা সমস্তଙ୍କୁ নিহাতি দবা জরুরি ওকে প্রত্যেক স্কুলে কম্পিউটার আসিগলা ওকে কিন্তু স্কুল संगे যেটা ମୁଁ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଆମର ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୋରୋନା ସବୁ କାଢିକି ଆମକୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେ କଭର କରିବାର ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି କନସେପ୍ଟ କଣ ପିଲା ୟୁଜ କରିବେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଆମକୁ क्वेश्चन ଆସିବ କେମିତି ପିଲା ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସେ ଆମକୁ ମାଗିବ ତାଠୁ ଆମକୁ ୟୁଜ କରିବ ସେ ସେମିତି ଖତ ଖାଇବ पासपोर्ट एक्सपीरियंस सब्जेक्ट कंप्यूटर বা ল্যাপটপ নিহাতে আমাকে লাগিছে কিছু অলগা জিনিস না ଏବେ তো ଛୁଆ ତ ମତେ से जान दे चलो ये फोन ये लैपटॉप से सब जान दे ओके सब चल तो हम कहले अवेलेबल तो सपोज स्कूल में पिला अछंती 200 समस्त गोटे कंप्यूटर क्लास पढ़िथिबे समस्त तो जो अवेलेबल है सपोज 40 पिला अछंती क्लास तो इतने जो पिसा कोरिया का कंप्यूटर अवेलेबल करेबी कुछ जो अवेलेबिलिटी सर जब नहीं ताले कि जब हमको
ଆମର ଦିଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି 40 ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଥିଲା 5ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ଥିଲୁ ବି 50 ଦିଟା ସେକ୍ସନ ମିଶେଇକି ଆମର 50 60 ପିଲା କଣ କରିବୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେ 5ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହାକୁ ଆମକୁ କେତେ ବି ନଛନ୍ତି ଆମେ ତ କହିକି ଛିଡା ହେଇଛି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ 3 ପଢିଲେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ମାଉସ ବା ପ୍ଲସ୍ 3 ପଢିଲି କୋର୍ସ କଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଓରିଟିକାଲି ଖାଲି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆଉ ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢାଯାଏ ଏକ ତ ଏସବୁ ଫୋନ ଏସବୁ ତ ନଥିଲା ଆମର ଜଣେ ଟିଚର ପଚାରିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ନା ସେଥିରେ ଏମିତି କିପ୍ୟାଡ ଥାଏ ଆମକୁ ଏମିତି କିପ୍ୟାଡ ର ଚିତ୍ର କରିକି ଖାତାରେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ନା ଏତେ ସରକାର ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢାଯାଏ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଏମିତି କରୁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ପଢିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ପେଶାଲ ସବଜେକ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ ହଉଛି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ଅଧିକାଂଶ ଭିତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ସ ଏତିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଛାଡିଛି ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏ ହେଲା କଣ ଆମେ କହିଛୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲାଗୁ ପଚାରିଛୁ ସାର୍ କହିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଯେବେ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଇଏ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇଥିରେ ସେଟା କହିବୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଆଭେଲେବିଲିଟି କଥା ମାନେ ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ସେଇ ହିସାବରେ ରିସୋର୍ସ ଆଭେଲେବଲ ହବା ଦରକାର ଏଇ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଖାଲି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେଇଦେଲେ ଏମିତି କଲେ ଯେ ପ୍ରତି 1 ରୁ 2 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ରହିବ ଆସେସିବଲ ହେଇଯିବ ପିଲା ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସବୁ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ପଢିବାକୁ ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ରିସୋର୍ସେସ୍ ନାହିଁ ଆଭେଲେବଲ ବି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ତ ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନା ବସିକି ଖାଲି ସ୍କୁଲଟା ତିଆରି କରିଦେଲେ ନାହିଁ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଟିଚର ଆମେ ଏଇଟା ପଢିବା ଏ ଆରଟିଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି 100 ପିଲା ଥିବେ ତ ମିନିମମ୍ କେତେ ଜଣ ଟିଚର ରହିବା ଦରକାର ଯଦି 200 ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ କେତେ ବି ନ୍ୟୁଜରେ ପଢିଥିବା ନା ଯେ 200 ପିଲାକୁ ଜଣେ ଟିଚର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ନର୍ମାଲ ଟିଚର ଜଣେ ଏବେ ବି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯୋଉଠି କମ୍ବାଇନ ହେଇକି ଚାଲିଛି ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ 1 ପିଲା ସେଇଠି 2 ପିଲା ସେଇଠି 3 ପିଲା ଏଭଳି ଭାବେ ବି ଚାଲିଛି ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ବି ସେଇଭଳି ଭାବେ କିଛି କିଛି ଅଛି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ତାର ମାତ୍ରା କେତେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ଯେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିପାରିବି ନା ନାହିଁ ଓକେ ଥାର୍ଡ ହେଲା କଣ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ଓକେ ସପୋଜ ତମକୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାର ଅଛି ତମେ ଦୋକାନକୁ ଗଲ ଓକେ ତମେ ନେଇକି ଯାଇଛ 2000 ଟଙ୍କା ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ ଦାମ ପଡିଲେ 1500 ତ ତମେ ଗଲ ବି ଆସେସିବଲ ବି ଦୋକାନ ଘର ପାଖରେ ଗଲ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ ବି ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଫୋର୍ଡ କରିବ ମାନେ ତମ ରେଞ୍ଜ ରୁ ସେଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ର ଦାମ କଲେ 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରିବି ନା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 2000 ଜିନିଷ ଦୋକାନ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ଡ୍ରେସ୍ ର ସବୁ ଭେରାଇଟି ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେବି ଯେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ପିଲା ପଢୁ ସେଠି ପଢୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଅଛି କଲେଜ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ପଢେଇ ପାରୁନି କାହିଁକି ମୋ ରେଞ୍ଜ ରୁ ବହୁତ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇପାରୁଥିବା ଦରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇପାରୁଥିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ତା ମାନେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ କରେଇ ଦଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇପାରିବି ତାମାନେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ଶିକ୍ଷା ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଦରକାର ରିସୋର୍ସ ଦରକାର ସେତିକି ରିସୋର୍ସ ଆଭେଲେବଲ କରେଇ ପାରୁଛି ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ନଉନୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଉପଯୋଗ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କରିପାରିବି କ୍ଲିୟର ओके ଏଠି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ଆଜି ଏଜୁକେଶନାଲ ଫିଲୋସଫି ଦିଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିଛେ ଗୋଟେ ହେଲା ଓପନ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଜୁକେଶନ ସିଷ୍ଟମ ଓକେ ଆଉ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ବାର ବାର ମନେ ରଖିବ ଆମେ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଠକୁ ଜାଣିବୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବି ବାର ଏଇ ଜିନିଷ ବି ବାର ଆମେ ପାଠ ପଢିବୁ अच्छा को उत्कल ଆସିକି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ହାଇର ଏଜୁକେସନ କୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ରହିଥିଲା
हायर एजुकेशन मिसला केबे पचाले ना उच्च शिक्षा के तो मिसला विश्वास जॉब करे जॉब ऑर्गेनाइजी पढ़ा पढ़ देले 1970 से ताको माने मान्यता मिली ओके 1970 में ताको सर को यूनिवर्सिटी मान्यता क्लियर चलो लॉन्ग क्वेश्चन गोटे दबा 5 मार्क ओके खास केवल गांधी जी विषय पढ़ी केवल गांधी जी विषय पढ़ी आसो से मत लगुच 15 कि 20 मार्क एग्जाम लॉन्ग क्वेश्चन गोटे दबा 5 मार्क 3 मार्किया दीटा दबा 3 मार्किया मत दीटा कि 3टा देबे बोले भाबु शॉर्ट क्वेश्चन 5टा तो ओवर पहिलु गांधी जी विषय पढ़ी MCQ मास्टर को भी